Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil laylah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana ajma'in. Semua yang sakit segera sembuh, yang sulit diberikan kemudahan, yang sempit diberikan keluasan kelapangan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah, Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Untuk kita dan mereka semuanya, kita mohonkan kebaikan, kebajikan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, penjagaan, perlindungan, serta semua kebaikan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wa ya ilahan nasi ajma'in. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyah fi hadhil lailah
listimrori darsina. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Terakhir kita sudah belajar membahas sekaligus juga berlatih tasrif lugawi fi'il majhul dari fi'il madhi rumpun satu. Fi'il rumpun satu baik mujarrad maupun mazid, wazan satu, wazan dua, wazan tiga, wazan empat. Wazan empat ya, sampai wazan empat betul ya? Bentar, saya cek dulu. Wazan Betul. empat atau wazan lima, Ibu? Empat. Empat, Ustaz. Baru wazan empat ya, baik. Iya. Baik, Alhamdulillah. Pada waktu yang kemarin kita sudah selesai membahas sekaligus berlatih tasrif lugawi fil madhi majhul dari rumpun satu, mujarad dan mazid wajah satu, dua, tiga, dan empat. Alhamdulillah selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni bahasan, pelajaran, juga contoh-contoh sekaligus juga latihan untuk tasrif lugawi masih fi'il madhi majhul atau majhul fil madhi untuk rumpun satu, fi'il rumpun satu. Dan kita akan lanjutkan dengan mazid wazan kelima. Saya akan tuliskan di whiteboard terlebih dahulu, nanti kita berlatih bersama-sama ya. Baik, saya akan tuliskan kata nasoro. Nasoro. Oh maaf, jangan kata Nasoro sebab diawali oleh nun ya, sehingga nanti takut membuat samar, maka saya akan tukar menjadi kata yang berbeda, yakni kata sami'a. Sami'a. Sami'a ini mujarodnya. Nah, saya akan coba baca dulu ya. Tasrif istilahinya sami'a yasma'u isma' la tasma'. Masih belajar satu asma'a. Tasrif istilahnya asma'a yusmi'u asmi' la tusmi'. Lalu masih belajar dua sama'a yusami'u sami' la tusami'. Masih belajar tiga samma'a yusammi'u sami' la tusami'. Dan masih belajar empat tasama'a yatasama'u tasama' la tatasama'. Begitu. Nah, sampai di sini. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan mazid wazan yang kelima, yakni tambahan ta dan syiddah. Tasamma'a yatasamma'u tasamma' la tatasamma'. Nah, baik. Saya akan lanjutkan dengan menuliskan wazan 6, 7, dan 8 untuk menghimpun kata-kata yang akan kita latih bersama pada kesempatan sekarang. Ya, ini wazan 6 adalah istama'a. Istama'a. Mudahnya yastami'u, amarnya istami', nahinya la tastami'. Lalu masih wazan 7 insama'a. Insama'a. Mudhari'nya yansami'u, amarnya insami', nahi la tansami'. Terakhir wazan 8 istasma'a. Yastasmi'u istasmi' la tastasmi'. Bapak Ibu semua, ini semua hanya saya tuliskan fil madinya. Adapun fi'il mudhari' amar dan nahi tidak saya tuliskan sebab kita sudah berulang-ulang ini sehingga insya Allah sudah hafal semua. Nah, kita akan fokus pada fi'il madi untuk kita ubah dari maklum ke majhul. Saya akan buka halaman berikutnya, muka surat 2. Silakan Bapak Ibu lihat ya. Saya akan kembali tuliskan fil madi semuanya, mujarad maupun mazid yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari sekarang. Sami'a. Sami'a maklum. Majhulnya adalah sumi'a. Sumi'a. Kemudian mazid yang satu asma'a. Majhulnya adalah usmi'a.
Lalu mazid wazan 2 sama'a, majhulnya adalah sumi'a. Sumi'a. Wazan 3 sama'a, majhulnya summi'a. Dan mazid wazan 4 tasama'a, majhulnya adalah tusumi'a. Tasama'a tusumi'a. Wazan 5 tasamma'a tusummi'a. Tusummi'a. Wazan 6 istama'a. Istama'a ustumi'a. Ustumi'a. Wazan 7 insama'a. Unsumi'a. Unsumi'a. Terakhir istasma'a ustusmi'a. Oke. Istasma'a ustusmi'a. Istasma'a istasma'a ustusmi'a. Sebentar saya salah tulis lagi. Istasma'a ustusmi'a. Ustusmi'a. Istasma'a ustusmi'a. Nah, selesai. Ini semua adalah perubahan fiil dari maklum ke majhul, fiil madhi, dari mujarad dan mazid 8 wazan seluruhnya. Nah, adapun sekarang kita akan berlatih sekaligus saya awali dengan memberikan contoh tasrif lugawi majhul dari mazid wazan yang kelima. Nah, akan saya tuliskan pada halaman berikutnya. Tasamma'a. Nah, ini yang baru akan kita pelajari sekarang. Tasamma'a, majhulnya adalah tusummi'a. Tusummi'a. Sekarang kita coba tasrif lugawiyan dari domir ana. Tusummi'tu. Tusummi'ta. Tusummi'a. Tusummi'tu. Tusummi'ti. Tusummi'at. Tusummi'at. Mufrad selesai. Sekarang musanna. Tusummi'na. Tusummi'tuma. Tusummi'tuma. Tusummi'a. Tusummi'a. Tusummi'na. Tusummi'na. Tusummi'tuma. Tusummi'tuma. Tusummi'ata. Mudah ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah semakin merasa mudah. Nah, lalu yang jamaknya tusummi'na. Tusummi'na. Tusummi'tum. Tusummi'tum. Tusummi'u. Tusummi'u. Tusummi'na. Tusummi'tunna. Terakhir tusummi'na. Udah selesai. Simple, simple insya Allah. Tusummi'tu, tusummi'ta, tusummi'a, tusummi'tu, tusummi'ti, tusummi'at, tusummi'na, tusummi'tuma, tusummi'a, tusummi'na, tusummi'tuma, tusummi'ata,
Tusummi'na, tusummi'tum, tusummi'u, tusummi'na, tusummi'tunna, tusummi'na. Selesai seperti itu. Saya yakin ini mudah, tinggal kita berlatih saja. Saya yakin, saya akan coba buka halaman berikutnya. Saya akan tuliskan 6, 6 fiil ya. Saya akan tuliskan dari rumpun satu, wazan 2, dan wazan 3. Pertama kata jamula. Kemudian kata fataha. Kemudian kata hamida. Sekali lagi kata azuma ya, azuma. Kemudian kata golaba ya, golaba. Lalu kata syahida. Nah, untuk berlatih kita akan bersama-sama sepakati cara berlatihnya. Baca tasrif istilahi dahulu semuanya, baik mujarad maupun mazid 8 mazhab. Setelah itu fil madinya kita tukar dari maklum ke majhul, baik mujarad maupun mazid 8 mazhab. Setelah itu mazid mazhab kelima, majhul madinya kita tasrifkan secara lugawi. Saya akan beri contoh dahulu seperti tadi kata sami'a. Sami'a yasma'u isma' la tasma'. Asma'a yusmi'u asmi' la tusmi'. Sama'a yusami'u sami' la tusami'. Samma'a yusammi'u sammi' la tusammi'. Tasama'a yatasama'u tasama' la tatasama'. Tasamma'a yatasamma'u tasamma' la tatasamma'. Istama'a yastami'u istami' la tastami'. In sama'a yansami'u insami' la tansami'. Istasma'a yastasmi'u istasmi' la tastasmi'. Setelah itu sami'a, mohon maaf ya, sami'a sumi'a, asma'a usmi'a, sama'a sumi'a, samma'a sumi'a, tasama'a tusumi'a, tasamma'a tusumi'a, istama'a ustumi'a, insama'a unsumi'a, istasma'a ustusmi'a. Setelah itu masih bagian kelima, tasamma kita ubah menjadi majhul, tusumya. Setelah itu kita tasrifkan secara lugawi majhul dari tusumya. Tusumya'tu, tusumya'ta, tusumya. Tusumya'tu, tusumya'ti, tusumya'at. Tusumya'na, tusumya'tuma, tusumya'a. Tusumya'na, tusumya'tum. Maaf. Tusumya'na, tusumya'tuma, tusumya'ata. Tusumya'na, tusumya'tum, tusumya'u. Tusumya'na, tusumya'tunna, tusumya'na. Seperti itu. Ini perlu fokus. Kalau tidak fokus bisa lupa. Tadi pun saya lupa ya beberapa tahap. Baik, sekarang siapa yang mau coba dahulu? Silakan ambil kata yang tersedia. Jamula Fathah Hamidah, Azuma Ghalaba Syahida. Silakan, siapa mau duluan? Ustaz, saya dulu Ibu cuba salam. Halo. jamula. Jamula Jamula. ya. Okay. Jamula yajmulu ujmul la tajmul. Ya, Uh, uh, ajmala yujmilu ajmil la tujmil. betul. Jamala yujamilu jamil la tujamil. Jammala yujammilu jammil la tujammil. Ya, Tajamala yatajamalu tajamal la tatajamal. Tajammala yatajammalu tajammal la tatajammal. betul. Ijtamala yajtamilu ijtamil la tajtamil. Terus? Injamala yanjamilu injamil la tanjamil. Ya, Istajmala yastajmilu istajmil la tastajmil. oke. Kemudian uh, jamala jumila ajmala ujmila jamala jumila jammala jummila tajamala tujumila tajammala tujummila
Ya. ijtamala, ujtumila, injamala, injamala, unjumila, Ya. uh, istajmala, ustujmila. Ya. Kemudian wazan 5 mazid, Ya. tajammala, tujummila. Ya. Kemudian lugawi Ustaz, Ya. Okey. Tujummiltu, tujummilta, tujummila. Ya. Tujummiltu, tujummilti, tujummilat. Ya. Tujummilna, tujummiltuma, tujummila, tujummilna, tujummiltuma, tujummilata. Ya. Tujummilna, tujummiltum, tujummilu, tujummilna, tujummiltunna, tujummilna. Ya, bagus, selamat. Ibu salam halal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya siapa mau coba? Ambil kata yang lain. Saya Ustaz. Ibu Hamidah. Zarahmat, silakan pilih. Hamidah. Hamidah, silakan. Hamidah yahmadu ihmad la tahmad. Ya, baik. Ahmada yuhmidu ahmid la tuhmid. Baik. Hamada yuhamidu hamid la tuhamid. Ya. Hammada yuhammidu hamid la tuhammid. Ya. Ah, ada satu lagi. Tahamada Yes. yatahamadu Ya. tahamad la tatahamad. Baik. Nombor 5 ya Ustaz. Tahammada yatahammadu tahammad la tatahammad. Bagus, Ibu. Selamat. Terus, Sekarang yang majhul Ustaz yang semuanya, Bu. Nombor 6. Nombor 6 Wazan 6. Wazan 6 dahulu Ah, sebutkan. oh ya. Ista ista dari Hamidah. Ihtamada. Ihtamada yahtamidu ihtamid la tastamid la Ya. tastamid. In hamada yanhamidu inhamid tas la tashamid Atan Hamid. la tanhamid. Istamada yastamidu istamid la Yang mana ini? Istahmada. istahmada yastahmidu istahmid la tastahmid. Begitu. Majhul Ustaz Ya. Hamidah ya. Hamidah humida. Ya. Ahmada uhmida. Ya. Hamada humida. Ya. Hammada hummida. Ya. Tahamada tuhumida. Ya. Nombor 5 tahammada tuhummida. Ya. Cari lugawi Ustaz. Ihtamada. Ihtamada uhtumida. Ya, terus. Nombor 7 Ustaz nombor Tujuh, betul. hamada unhumida. Ya. Istamhada Nah, terbalik hurufnya. is istamada Istahmada. istahmada ustuhmida. Nah, begitu. Sekarang tasrif lugawi dari mazhab wazan 5. Tas hamidah. Tahammad. Tahammatu Dimajhulkan dulu. tuhummida. Nah, itu yang ditasrif lugawikan majhulnya. Tuhim tuhim tuhimmatu Bukan. Tuhummid itu. tuhummitu Ya. tuhimmitta Tuhum, bukan tuhim. Tuhum. tuhummitu tuhimmitta Tuhum, bukan tuhum tuhim, Ibu. tuhummitu tuhum Ya. tuhummit saya Ya. tuhummitta tuhummida Ya. tuhummitu tuhummitti tuhummidat Ya. tuhummidna tuhummituma
tuhum mi'a, Tuhmida. Dal. tuhum lida. Ya. Tuhum tuhum midna, tuhum midtuma, tuhum mid data, Tuhmidata ya. tuhum tuhum midna, tuhum midtum, tuhum tuhum midu, Ya. tuhum midna, tuhum midtunna, tuhum midna. Nah, bagus, selamat. Alhamdulillah selesai. Satu lagi untuk mazid wazan yang kelima. Berikutnya nanti untuk mazid wazan yang keenam. Sekarang untuk mazid wazan yang kelima, kita persilakan satu orang lagi ambil kata yang tersedia. Ada Saya, Fatahah, saya cuba Ustaz. Sa'adi Harun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha yaftahu ifta la taftah. Ya, Aftaha yuftihu aftih la tuftih. ya, Fataha yufataha yufatihu fatih la tufatih. ya, Fataha yufattihu fattih la tufattih. ya. Tafataha yatafatahu tafatah la tatafatah. Bagus. Tafattaha yatafattahu tafattah la tatafattah. Ya, Kemudian durabikan Ustaz. ya. Ah, Bukan. Ubah dari maklum ke majhul untuk fil madinya semuanya. okey. Kesemua sekali Ustaz. Mujarrad dan mazid 8 wazan. Okey. Fataha futiha, Ya, aftaha uftiha, ya, fataha futiha, ya, fataha futiha, ya, tafataha tufutiha, ya. tafattaha tufuttiha, istafat if ifta alif tambah alif Ya. iftafatah macam ni Ustaz. Bukan. If Asalnya fathah ditambah alif dan ta. fataha fataha jadi wazan tambah alif ta ya. Uh, iftataha ya Ustaz. Nah, betul. Uh, Majhul. iftataha yaftatihu kamu tak bukan Majhulkan. majhul majhulkan iftataha uftutiha. Nah, begitu. Kemudian infataha unfutiha. Ya, Kemudian istataha bukan, bukan. is isfataha Kan. anu, alif sinta kan Ustaz? Ya, Ya. Isfataha kan. istaftaha Nah, betul. begitu. Istaftaha ustuftiha. Nah, betul. Sekarang tasrifkan lugawiyan untuk mazid wazan yang kelima. Majhulnya. Mazdan. Tafataha Ustaz. Ya, Tafataha jadi tufutiha. ya, Ya. Tufutiha jadi tufu tufutihtu. Betul Ustaz? ya, ya. Tufit tuhta tufit Ulangi. uh, tufit tih Bukan tufit, tufut. tufut tufut tih tu Ya, tufit tufut tuh tufut tih ta ya, tufut tiha ya, tufut tih tu ya, tufut tih ti ya, tufut tihat. ya, Kemudian tufutihna, tufuttih-tuma, tufuttiha, ya. tufuttihna, tufuttih-tuma, tufuttih, tufuttih, tufut, tufuttih taha, tufut, 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 tufuttih taha, ya Ustaz. tufut tihata, bukan taha. Tufuttihata. Ya, Tufuttihna, tufutihtum, tufutihu, ya. tufuttihna, tufutihtunna, tufutihna. Nah, begitu. Perlu Bisa hati-hati, huruf-hurufnya jangan tertukar. Nah, ditukar. baik. Bagus. Itu adalah bahasan sekaligus latihan tasrif lugawi
fiil madi majhul dari fiil rumpun 4 mazid wazan yang kelima. Maaf, mazid rumpun fiil rumpun 1 mazid wazan yang kelima ya untuk madi majhul. Saya ulangi lagi, tadi kita sudah selesai membahas sekaligus berlatih tasrif lugawi madi majhul dari fiil rumpun 1 mazid wazan yang kelima. Selesai. Nah, baik Bapak Ibu semua. Sekarang kita akan lanjutkan. Saya akan tuliskan tasrif lugawi dari mazid wazan yang keenam. Masih fiil madi majhul dari rumpun 1 ya. Katanya tadi kata sami'a, sami'a, mazid wazan 6-nya menjadi istama'a. Ini maklumnya. Majhulnya adalah ustumi'a, ustumi'a, ustumi'a. Nah, sekarang kata ustumi'a kita akan tasrifkan secara lugawi. Lugawi ya. Ustumi'tu, ustumi'tu, ustumi'ta, ustumi'a, ustumi'tu, ustumi'ti, ustumi'ti, ustumi'at, ustumi'at. Ini mufrad. Musananya ustumi'na, ustumi'na, ustumi'tuma, ustumi'tuma, ustumi'a, ustumi'a, ustumi'na, ustumi'na, ustumi'tuma, ustumi'tuma, ustumi'ata, ustumi'ata. Ini musanna selesai. Sekarang jamaknya ustumi'na, ustumi'na, ustumi'tum, ustumi'tum, ustumi'u, ustumi'u, ustumi'na, ustumi'na, ustumi'tunna, ustumi'tunna, ustumi'na. Sudah, seperti itu saja. Nah, selesai. Sekarang kita kembali buka muka surat atau halaman 4. Ada kata azuma, ada kata golaba, ada kata syahida. Ada 3 kata, 3 fiil. Silakan kita gunakan ini sebagai latihan kita. Cara berlatihnya sama. Sebutkan tasrif istilahi, baik mujarrad maupun mazid 8 wazan semuanya. Lalu fi'il madinya kita ubah dari maklum ke majhul. Setelah itu mazid wazan yang keenam. Yang majhulnya kita tasrifkan secara lugawi. Saya akan berikan contoh dahulu seperti tadi ya. Sami'a yasma'u isma' la tasma'. Asma'a yusmi'u asmi' la tusmi'. Sama'a yusami'u sami' la tusami'. Samma'a yusammi'u sammi' la tusammi'. Tasama'a yatasama'u tasama' la tatasama'. Tasamma'a yatasamma'u tasamma' la tatasamma'. Istama'a yastami'u istami' la tastami'. In sama'a yansami'u insami' la tansami'. Istasma'a yastasmi'u istasmi' la tastasmi'. Sekarang kita majukan. Sami'a sumi'a. Asma'a usmi'a.
Sama'a sumi'a. Samma'a summi'a. Tasama'a tusumi'a. Tasamma'a tusummi'a. Istama'a ustumi'a. Insama'a unsumi'a. Istasma'a ustusmi'a. Sekarang istasma'a wazanam istama kita majhulkan ustumia lalu majhulnya kita tasrifkan secara lugawi. Ustumi'a, ustumi'tu, ustumi'ta, ustumi'a. Ustumi'tu, ustumi'ti, ustumi'at. Ustumi'na, ustumi'tuma, ustumi'a. Ustumi'na, ustumi'tuma, ustumi'ata. Ustumi'na, ustumi'tum, ustumi'u. Ustumi'na, ustumi'tunna, ustumi'na. Selesai, seperti itu. Baik, sekarang silakan siapa yang mau ambil? Ibu Nuria Majid, silakan ambil kata yang ada. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Azuma. Alduma, silakan Ibu. Azuma. Azuma ya'uzuhum. Uzum la ta'zum. Ya, Azama yu'zimu. A'zim la tu'zim. betul. Azama yu'azimu. Azim la tu'azim. Bagus. Azama yu'azimu. Azim la tu'azim. Ya, Ta'azama yata'azamu. Yata'azamu. Ta'azam la tata'azam. ya, Ta'azzama yata'azzamu. Ta'azzam la tata'azzam. ya. I'tazama ya'tazimu. I'tazim la ta'tazim. Bagus Ibu. In azama in azama ya in azama yan azimu in azim la la tan azim. Ya, Ista'zama yasta'zimu. Ista'zim la tasta'zim. bagus. Sekarang majhulkan. Azuma. Azuma uzima. Ya, A'zama uzimu. hmm. Aldoma, A'zama uzima. ya muzima, patah Ya. ujungnya. A'zama uzima. Ya, Azama uzima. Ta'azama tu'uzima. ya, Azama tu'uzima. I'tazama u'tuzima. ya, In azama uzima. ya. Sekarang istazama. Ista'zoma. Istazama ustuzima. Ya, sekarang tasrifkan lugawiyah. Lugawiyah Wazan 6. Mazid wazan 6. wazanam i'tazama. I'tazoma. I'tazama. U'tuzima. I'tazama u'tuzima. Ya, U'tuzimtu. ya, U'tuzimta. ya, U'tuzima. ya. U'tuzimtu. U'tuzimti. U'tuzimata. Ya, U'tuzimat. u'tuzimat. Ya, U'tuzimna. U'tuzimtuma. U'tuzima. u'tuzimana. Ya, U'tuzima. U'tuzimna. U'tuzimtuma. U'tuzimata. baik. U'tuzimna. U'tuzimtum. U'tuzimu. Ya, U'tuzimna. U'tuzimtunna. U'tuzimna. bagus Ibu Nuria Majid. Alhamdulillah. Berikutnya gua laba. Ibu Zubaida Muhammad. Saya Silakan. coba ya Ustaz. Ya, Ghalaba Ustaz. betul. Ja. Ya ghalaba ya ya ghalaba Gua ya laba ya ghalabu gelibu. Ustaz. Ya gelibu. Hah? Gua laba ya gelibu Ibu. Oh, oke. Ghalaba yaghlibu
أغلب لا تغلب. Iglib. Iglib. Mujarrad. Iglib. Iglib la taglib. غلب يا أستاذ غلب يغلب اغلب لا تغلب. Betul. أغلب يغلب أغلب لا تغلب. Betul. غلب يغالب غالب لا تغالب. Ya. غلب يغلب غلب لا تغلب. Ya. تغالب يتغالب تغالب لا تتغالب. Ya. تغلب يتغلب تتغلب. Taghalab la اغتلب. tataghalab. Ya. Betul tak Ustaz? Amarnya tadi إغ bagaimana? آه، Taghalaba ya ت- taghallabu. Ulangi. تغلب يتغلب تغلب لا تتغلب. Betul. اغتلب يغتلب اغتلب لا تغتلب. Ya. انغلب ينغلب انغلب لا تن إيه لا 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 انغلب ينغلب انغلب لا تنغلب. Betul. استغلب يستغلب استغ استغ اس استغ لا إيه إن شاء الله استغل استغل استس است سنة. Istaglaba ya staglib. استغلب تغلب استغلب يا أستاذة. Istaglib la. استغلب لا تستغلب. Nah, begitu. Sekarang majhulkan. Pasal apa Ustaz? Majhulkan untuk yang Madinya daripada saja. wazan Fil madinya mazid saja. semua. Fil madinya saja, Ibu. Maksudnya jangan Ustaz. Golaba. Aghlaba ughlibu gitu Ustaz ya. Golaba dari mujarrad dulu. Golaba majhulnya apa? Ghalaba yughlibu. Golaba guliba. Oh, ini untuk yang majhul ya. Okey. Ya, majhul fil Ghalaba madinya saja. ghalaba ghalaba ghuliba. Ya, begitu. Okey. Aghlaba ughliba. Ya, Ghalaba yu ghalaba ghuliba. ya. Ghallaba yu yughliba. Majhul madinya bukan mudhari. Golaba. Majhul madi. Ya. Ghalaba Golaba غلب ي- يغلب. bukan mudhari, majhul fil madinya. غلب Madinya golaba. Nah, golaba ya coba majhulkan. غل غلب Ya, Ibu ulangi golaba. اوكي غلب غلب Nah, begitu. تغلب تغلب Bagus. تغلب تغلب Ya, اغتلب اغتلب ya, انغلب انغلب ya. استغلب استغلب. Nah, begitu. Sekarang igtalaba utuliba tasrifkan secara lugawi. Utuliba. Yang untuk wazan 6 Nah, Ustaz ya. ya, majhulnya. Sekejap Ustaz ya. So ir 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 ya astagfirullahaladzim. Sekejap Igtalaba Ustaz ya. majhulnya. Nombor 6 ya Ustaz ya. Iya. Irtalaba utuliba. Nah, Ir Utuliba ditasrifkan secara lugawi. utuliba utuliba salah astagfirullahaladzim. Urtuli ur ur Astaghfirullahaladzim.
Uktulibtu. Nah, begitu. Uktulibta. Ya, Uktuliba. ya, Ur, ur, uktulibtu. ya, Uktulibti. Uktulibat. ya. Uktulibta. Uktulibna. Uktulib. Salah, astaghfirullahaladzim. Uktulibna. Uktulibtuma. Uktulib. Uktuliba. Uktuliba. Uk- Uktulibna. Uktulibtuma. Uktulib. Uktulibata. Ya. Uktulibna. Uktulibtum. Uktulibtu. Uktulibu. Oh, salah. Uktulibu. Ya. Uktulibna. Uktulibtunna. Uktulibna. Nah, begitu. Selamat. Ibu Zubaidah Muhammad. Alhamdulillah. Berikutnya kata syahida. Ibu Sabaria. Bismillahirrahmanirrahim. Syahida yashhadu ishhad la tashhad. Ya. Ashhada yushhidu ashhid la tushhid. Ya. Syahada yushahidu syahid la tushahid. Ya. Syahada yushahidu syahid la tushahid. Ya. Tashahada yatashahadu tashahad la tatashahad. Ya. Tashahada yatashahadu tashahad la tatashahad. Ya. Ishtahada yashtahidu ishtahid la tashtahid. Bagus. In syahada yanshahidu in syahid la tanshahid. Ya. Istashhada yastashhidu istashhid la tastashhid. Ya. Baik, majulah. Syahida syahida syuhida. Ya. Ashhada ushhida, Ya. syahada syuhida, Ya. syahada syuhida, tasyahada tusyuhida, tasyahada tusyuhida, ishtahada ushtuhida, Ya. insyahada unsyuhida, istashhada ustushhida, Baik. ishtahada ushtuhida, Ya. ushtuhidtu ushtuhidta ushtuhida. Ya. Ushtuhidtu, ushtuhidti, ushtuhidat. Ya. Ushtuhidna, ushtuhidatuma, ushtuhida. Ya. Ushtuhidna, ushtuhidatuma, ushtuhidata. Ya. Ushtuhidna, ushtuhidatum, ushtuhidu. Ushtuhidna, ushtuhidatunna, ushtuhidna. Ya, mantap. Selamat. Alhamdulillah. Nah, itulah bahasan contoh sekaligus latihan kita untuk tasrif lugawi dari fiil majhul madhi atau majhul fil madhi dari fiil rumpun satu mazid wazan yang keenam. Selesai. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan mazid wazan ketujuh. Samnya menjadi in sama. Saya akan tuliskan dahulu in sama. Ini maklumnya. Majhulnya adalah unsumia. Unsumia. Nah, unsumia akan saya akan saya tasrifkan secara lugawi ya. Unsumia akan saya tasrifkan secara lugawi. Silakan Bapak Ibu lihat ya. Unsumia menjadi unsumi'tu. Unsumi'tu. Unsumita. Unsumita. Unsumia. Harus hati-hati membacanya ya. Huruf-hurufnya. Unsumi'tu. Unsumiti. Unsumiti. Unsumiat. Unsumiat. Ini mufrad. Sekarang musananya unsumi'na. Unsumi'na. Unsumi'tuma. Unsumi'tuma. Unsumi'a. Unsumi'a.
Unsumi'na. Unsumi'na. Unsumi'tuma. Unsumi'tuma. Unsumi'a. Maaf. Unsumi'ata. A-nya tidak miring ya, mohon maaf. Tidak lancip maksudnya. Unsumi'ata. Ini musanna. Sekarang yang jamannya unsumi'na. Unsumi'tum. Unsumi'tum. Unsumi'u. Unsumi'u. Unsumi'na. Unsumi'na. Unsumi'tunna. Unsumi'tunna. Unsumi'na. Selesai. Unsumi'na. Tuntas sudah. Baik, kita akan berlatih kembali. Silakan lihat di Zoom ini muka surat atau halaman 4. Saya akan tuliskan beberapa fil yang lain. Saya akan ubah warnanya yang berbeda. Oke. Kata kaburo. Kemudian kata hmm, khotama ya, khotama. Khotama yakhtimu ya. Kemudian ini kata alima. Nah, baik. Cara berlatihnya sama. Baca dulu semua dari mujarad maupun mazid 8 wazan. Tasrifan istilahian. Setelah itu fil madinya diubah dari maklum ke majhul. Kemudian mazid wazan ketujuh kita tasrifkan secara lugawi untuk majhulnya. Saya akan beri contoh lagi seperti tadi ya. Sami'a yasma'u isma' la tasma'. Asma'a yusmi'u asmi' la tusmi'. Sama'a yusami'u sami' la tusami'. Sama'a yusami'u sami' la tusami'. Tasama'a yatasama'u tasama' la tatasama'. Tasama'a yatasama'u tasama' la tatasama'. Istama'a yastami'u istami' la tastami'. In sama'a yansami'u insami' la tansami'. Istasma'a yastasmi'u istasmi' la tastasmi'. Sekarang saya akan ubah dari maklum ke majhul. Sami'a sumi'a asma'a usmi'a sama'a sumi'a sama'a summi'a tasama'a tusumi'a tasama'a tusummi'a istama'a ustumi'a insama'a unsumi'a istasma'a ustusmi'a. Nah, sekarang mazid wazan 7, majhulnya saya tasrifkan secara lugawi. Insama unsumi'a. Unsumi'tu unsumi'ta unsumi'a. Unsumi'tu unsumi'ti unsumi'at. Unsumi'na unsumi'tuma unsumi'a. Unsumi'na unsumi'tuma unsumi'ata. Unsumi'na unsumi'tum. Unsumi'u. Unsumi'na unsumi'tunna. Unsumi'na. Selesai. Baik, sekarang silakan Pak Haji Tahir ambil kata yang tersedia. Kaburo, khotama, atau alima silakan ambil salah satu. Sudah, saya coba kabur, Pak. Silakan, Pak Haji. Sudah. Kaburo yakburu ukbur la takbur. Baik, Akbaro yukbiru akbir la tukbir. bagus. Kabaro kab kabar kabaro kabaro yukabiru kabir la tukabir. Baik, Kabbaro yukabiru kabir la tukabir. ya, Takabaro ya takabaru takabar la tatakabar. ya, Takabbaro ya takabaru takabar la tatakabbar. ya, Iktabaro yaktabiru iktabir la taktabir. ya, Inkabaro yankabiru inkabir la tankabir. ya. Istakbaro yastakbiru istakbir la tastakbir. Oke,
Kaburo, kubiro, Kubiro. kubiro. Ya. Akbaro, ukbiro. Ya. Kabaro, kubiro. Kabbaro, kubiro. Ya. Takabaro, tukubiro. Ya. Takabbaro, tukubiro. Ya. Iktabaro, uktubiro. Inkabaro, unkubiro. Istakbaro, ustukbiro. Ya. Jadi, in iktabaro, uktubiro. Wazan 7 Pak Haji. Inkabaro, unkubiro. Ya. Unkubirtu, unkubirta, unkubiro. Ya. Unkubirtu, unkubirti, unkubirot. Ya. Unkubirna, unkubirtuma, unkubiro. Ya. Unkubirna, unkubirtuma, unkubirota. Ya. Unkubirna, unkubirtum. Ya. Unkubiru. Ya. Unkubirat, unkubirna, unkubirtunna, unkubirna. Ya, bagus, selamat. Alhamdulillah, selesai. Haji Tahir. Berikutnya Ibu Munawwaroh. Khotama, silakan. ختم بسم الله الرحمن الرحيم ختم يختم اختم لا تختم Latah. لا تختم Ulangi. ختم يختم Yakhtimu. يختم Ulangi. ختم يختم اختم لا تختم لا Latah. تختم لا تختم Ulangi. ختم يختم Ya. يختم Ya. اختم لا تختم Ya. Boleh ulangi. ختم يختم يختم Ya. اختم لا تختم Ya. أختم يختم أختم لا تختم Ya. ختم يخاتم خاتم لا Ya. تخاتم ختم يختم ختم لا تختم تخاتم يتخاتم تخاتم لا تتخاتم تختم يتختم تختم لا تتختم اختخم Ya. Ikhtatama. اختتم يتختم يختم اختتم لا تختتم Ya. إن ختم ينختم إن ختم لا تنختم Ya. استخدم يستخدم استخدم لا تستخدم Ya. Lepas tu majhul ya. Khotama khutima. Ya. Akhtama ukhtima. Ya. Khotama khutima. 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 Khotama khutima. Ya. Takhotama tukhutima. Ya. Takhotama tukhutima. Ya. Ittakhoma Bagaimana? Bagaimana? ittakhoma Bukan. ini Tambahkan alif dan ta. tambahkan alif Khotama. khotama takhot Wazan 6 bagaimana? wazanam ittakhoma Bukan. Tanya 2 kali. ittakhoma Coba. Khotama. Sebelum kho tambahkan alif jadi ih. Terus tambahkan ta. ittakhoma Tanya 2 kali kan. Ittah- Ayatnya sudah ta. Tambahkan ta juga. Berarti ta 2 kali. ittatakhoma Khotama. Khotama. Nah, khotama sekarang tambahkan alif sebelum kho jadi ih, gitu kan? ikhtakhoma Terus tambahkan ta setelah kho jadi ikhta. ittatakhoma Kho-nya satu aja. ittakhoma Enggak. Kho-nya 1 kali, ta-nya 2 kali. ittatakhoma Ikhtatama.
itatama, itatama, itatahoma, itatama, itahoma, Bukan. utuhima, Bukan. Pokoknya satu kali saja. Ikhtatama. Tanya dua kali. iktaho, it, it, ini enam kali Ustaz, nak Ikhtatama. ikhtatama, Ya. ukhtutima, Nah, begitu. intahoma. Kenapa jadi intahoma? Sekarang dah enam Ustaz. Wazan 7 sekarang. Wazan 7 Alif nun. intahoma. Mana khonya? In khotama. Nah, begitu. In khotama. Khutima. Nah, Lepas tu baru 8. ya. Istakhtoma. Kenapa to? Bukan to. Khotama. Istakhtoma. Bukan istahto, tapi istahta. Huruf ta. Istakhtama. Ya. Istakhtama ustukhtima. Nah, begitu. Okey. Sekarang dia punya Sekarang majhul tasrifkan secara lugawi, Okey. masih wazan 7. In Ah. khotama un khutima. Takhoma kan tadi In khotama. in khotama un khutima Ya. un khutibtu Un khutim. un khutim Ada mim kan? ya mim un khutimtu un khutimta un khutia un khutima un Ya. khutima un khutimtu un khutimti un khutiat Kenapa ada ain? un khutimat Nah, baik. un khutimna un khutimtuma un khutima Bagus. un khutimna un khutimtuma un khutimata Baik. un khutimna un khutimtum un khutimu Ya. un khutimna un khutimtunna un khutimna. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Bagus, Tuntas. bagus. Bagus. Ya. Sudah bagus, Ibu. Selamat berlatih terus. Alhamdulillah. Tadi Kenapa, Ibu? bingung sedikit tadi tu maksud tadi tu. Apa? Tinggal memperbanyak latihan saja. Ya, ya. Hurufnya tertukar tadi. Ya, ya. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Pak Lukman. Kata Alimah, silakan Pak Lukman. Saya cuba Ustaz insya-Allah. Ya, Alimah. Alima ya'lamu i'lam la ta'lam. Betul. Jadi a'lama yu'limu a'lim la tu'lim. Betul. Alama yu'alimu alim la tu'alim. Ya. Allama yu'allimu allim la tu'allim. Ya. Ta'alama yata'alamu ta'alam la tata'alam. Ya. Ta'allama yata'allamu ta'allam la tata'allam. Ya. I'talama ya'talimu i'talim la ta'talim. Ya. Lagi wazan 7 Ustaz. Wazan 7 ini. In alama yan alimu in alim la tan alim. Ya. Ista'lama yasta'limu ista'lim la tasta'lim. Bagus. Sekarang majulkan. Alima ulima. Ya. A'lama u'lima. Alama ulima. Ya. Allama ulima. Ya. Ta'alama tu'ulima. Ya. Ta'allama tu'ullima. Ya. In alama ulima. Ya. Itu tadi i'talama u'tulima. Nombor Baik. 7. Ya, sekarang 7. Nombor 7 in alama ulima. Betul. Ista'lama
Ustu'lima. Ya, bagus. Sekarang tasrifkan secara lugawi dari mazid wazan 7. In Ulima. alama ulima, Ustaz. Ya, Ulimtu, ulimta, un ulima, un ya, ulim, ulimtu, ya, un ulimti, un ulimat. ya, Ulimna, ulimtuma, ulima, ya. ulimna, un ulimtuma, ulim, uliata. Kenapa Ain? Ulimata. Nah, baik. Ulimna, ulimtum, ulimu, Ya, ulimna, ulimtunna, ulimna. ya, baik. Bagus selamat. Alhamdulillah. Selamat, Alhamdulillah. Pak Lukman. Tinggal menempatkan huruf ya. Tapi sudah bagus. Selamat. Alhamdulillah, Pak Lukman. Ya itulah, Bapak Ibu semua. Latihan kita tasrif lugawi majhul fil madhi dari fi'il rumpun satu mazid wazan yang ketujuh. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, yakni tasrif lugawi majhul fil madhi masih rumpun satu, sekarang mazid wazan ke-8. Kata samia menjadi istasma'a, istasma'a. Ini maklum. Majhulnya adalah ustusmia. Harus hati-hati, ini ada huruf sin dua kali ya. Ustusmia. Nah, ustusmia majhul kita ubah tasrifan lugawiyan. Saya akan tuliskan dulu. Ustusmi'tu. Ustusmi'tu. Ustusmi'ta. Ustus. Ustusmi'ta. Ustusmi'a. Ustusmi'a. Harus hati-hati nulisnya ya. Saya ini. Ustusmi'tu. Ustusmi'tu. Ustusmi'ti. Ustusmi'ti. Ustusmi'at. Ustusmi'at. Lalu misalnya ustusmi'na. Ustusmi'na. Ustusmi'tuma. Ustusmi'tuma. Ustusmi'a. 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 Ustusmi'na. Ustusmi'na. Ustusmi'tum. Maaf. Ustusmi'tuma. Harus konsentrasi menulisnya dan membacanya ya. Ini untuk saya pribadi. Ustusmi'tuma. Ustusmi'ata. Membaca tasrif itu memang harus hati-hati, terutama menulis, juga membaca juga sama ya, menghafalnya. Ustusmi'ata. Tuh. Misalnya selesai. Huruf-hurufnya jangan tertukar. Ustusmi'na. Ustusmi'na. Ustusmi'tum. Ustusmi'tum. Ustusmi'u. Ustusmi'u. Ustusmi'na. Ustusmi'na.
ustusmi'tunna, ustusmi'na. Tuh, ustusmi'na. Udah, selesai. Harus hati-hati nulisnya. Baik, sudah cukup tulisan saya. Sekarang kembali ke muka surat 4. Saya akan tuliskan beberapa fiil yang berbeda dari wazan 1, 2, dan 3. Kata yang lainnya. Misalnya kata karuma. Lalu kata sobaro. Kemudian kata rohiba. Sudah. Nah, caranya sama dengan tadi. Saya akan beri contoh dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sami'a. Sami'a yasma'u isma' la tasma'. Asma'a yusmi'u asmi' la tusmi'. Sama'a yusami'u sami' la tusami'. Samma'a yusami'u sami' la tusami'. Tasama'a yatasama'u tasama' la tatasama'. Tasab tasamma'a yatasamma'u tasamma' la tatasamma'. Istama'a yastami'u istami' la tastami'. Insama'a yansami'u insami' la tansami'. Istasma'a yastasmi'u istasmi' la tastasmi'. Cara dimajukan semuanya. Sami'a, sumi'a, asma'a, usmi'a, sama'a, sumi'a, samma'a, summi'a. Tasama'a, tusumi'a, tasamma'a, tusummi'a. Istama'a, ustumi'a, insama'a, unsumi'a. Istasma'a, ustusmi'a. Nah, sekarang ustusmi'a saya tafsirkan secara lugawi. Ustusmi'tu, ustusmi'ta, ustusmi'a. Ustusmi'tu, ustusmi'ti, ustusmi'at. Ustusmi'na, ustusmi'tuma, ustusmi'a. Ustusmi'na, ustusmi'tuma, ustusmi'ata. Ustusmi'na, ustusmi'tum, ustusmi'u. Ustusmi'na, ustusmi'tunna, ustusmi'na. Selesai seperti itu. Nah, silakan siapa mengambil kata karuma? Silakan siapa mengambil? Saya Ustaz. Ibu Salam Harun, silakan. Oke. Karuma yakrumu ukrum la takrum. Iya. Akroma yukrimu akrim la tukrim. Betul. Karoma yukarimu karim la tukarim. Ya. Karoma yukarrimu karim la tukarim. Ya. Takaroma yatakaramu takarim. Takaram la tatakaram. Baik. Takarrama yatakarramu takarram la tatakaram. Ya. Iktarama yaktarimu iktarim la taktarim. Ya. Inkarama yankarimu inkarim la tankarim. Ya. Istakrama yastakrimu istakrim la tastakrim. Ya. Karama kurimu Karuma. Karuma kurimu kurima Ya. kurima Ya. akroma ukrima Ya. karoma kurima Ya. karroma kurima takaroma tukurima Ya. takarroma tukurima Ya. iktaroma ukturima Ya. inkaroma unkurima istakroma ustukrima. Bagus. Ustukrima logawi Ustaz ya? Ya. Ustukrima ustukrimtu ustukrimta ustukrima. Ustukrimtu ustukrimti ustukrima. Ustukrimat. Baik. Ustukrimat. Ustukrimna ustukrimtuma ustukrim ustukrima ustukrimna ustukriman ustukrimat ustukrimtuma ustukrimata. Ya. Ustukrimna ustukrimtum ustukrimu
Ya. Ustukrimna, ustukrimtunna, ustukrimna. Nah, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Baik, siapa berikutnya yang lain? Sobar. Saya cuba start sobaro. Ya, Ibu Sari Harun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sobaro yasbiru isbir la tasbir. Ya, Asbaro yusbiru asbir la tusbir. betul. Sabaro yusabiru sabir la tusabir. Ya, Sabbara yusabbiru sabbir la tusabbir. ya, Tasabara yatasabaru tasabar la tatasabar. ya, Tasabbara yatasabbaru tasabbar la tatasabbar. ya, Ini tukar Ustaz. ya, Istabara Ustaz. betul. Istabara yastabiru istabir la tastabir. Sudah bagus. In sabara yansabiru in sabir la tansabir. Baik, baik. Kemudian istasbara yastasbiru istasbiri bir la tastabir. Nah, kurang. Ah, Ulangi. La tas la tas urusin la tas tabir. Bukan. Wazan 10, Ibu. Wazan 8. Delapan. Wazan 8. Wazan 8. Ulangi dari Filmadi. Istabara Bukan, itu wazan 6. Istasbara yastasbiru istasbir la tastasbir. Nah, sekarang betul. Kemudian wazan apa ni Ustaz? Hah? Wazan 8? Sudah tadi wazan 8. Lugawinya untuk buat Ya, wazan lugawi yang semuanya dari awal. dari Majrukan awal. dulu. Apa tadi? Semuanya dari awal Sabara. majrukan dulu. Sabara, subira, Ya, asbara, usbira, ya, sabara, subira, ya, sabbara, subbira, ya. tasabara, tusubira, tasabbara, tusubbira, Baik. istabara, ustubira, Ya, insabara, unsubira, istasbara, ustusbira. bagus. Kemudian lugawikan Ya, ustusbirta, ustusbira. ya. Ustusbirtu, usturbirti, Ulangi, ustusbirat. Ustus Birti, ulangi. Ustusbirtu, ustusbirti, Ya, ustusbirat. ya, Ustusbirna, ya, ustusbirtuma, ustusbiro. Ustusbirna, ustusbirtuma, ustusbirata. Ini yang saya salah sangkut. Ustusbirata. bagus. Usturbirna, Ulangi. ustusbirna, Ya, ustusbirtuma, nah, ustusbir. jamak sekarang. Ustusbiru. Ulangi, Ustus Birna. Ustusbirna, ustusbirtum, Ya, ustusbiru, ya, ustusbirna, ustusbirtunna, ustusbirna. ya, bagus, selamat, alhamdulillah. Biasa, huruf-huruf yang harus kita perhatikan. Baik, misalnya oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir kata rogiba. Siapa mau ambil kesempatan terakhir? Rogiba, silahkan. Silakan, siapa mau ambil kata rogiba? Ibu Zahara, silakan Ibu. Ya, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Raghiba, yarghabu, yaghlab, yaglib, Bukan, la bukan, raghiba, yarghabu, iglab, la bukan, bukan. Kenapa jadi lam? yaglib. Kan rogiba yargo, gonya fathah.
Raghiba yarghabu uh, ir 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 irlib Irgob kan yargobu gonya fathah. irghab la targhab. Ya, boleh diulangi. Raghiba yarghabu ir ir irghab la targhab. La targob. La targhab. Ro dulu baru goib ya. Ra baru ghin misalnya. La targhab. Ibu boleh ulangi dari Madi. Raghiba yarghabu irlab irghab irghab la targhab. Betul. Arghaba yurghibu Ya. arghib la turghib. Ya. Wah, ini susah tak ghin dengan ra tu ni mesti satu. Raghaba Ya. raghaba yuraghibu Ya. raghib la turaghib. Ya. Rarghaba ya yurarribu Ya. rarghib la turaghib. Ya. Taraghaba Ya. yataraghabu Ya. taraghib Ah, la bukan. tagharab taraghaba yataraghabu Ya. taraghab la tataraghab. Betul. Lagi satu nombor 5 Ustaz Ya. Tas Taragghaba. taraghaba yataraghabu. Lagi satu taraghrib Kenapa gini? taraghab Ya. la tataraghab. Ya, baik. Ini ada huruf ir taghaba Ya. yartaghibu Ya. irtaghib la tartaghib. Betul. In raghaba Ya. yan raghibu in taghib Kenapa jadi ta? in raghib Ya. la tan raghib. Betul. Istarghaba Ulang hurufnya. Tadi lagi istarghaba Ulangi hurufnya. istarghaba Betul. yastarghibu Ya. istarghib Ya. la tastarghib. Bagus. Sebenarnya. Lagi Majhul. satu majhul kan Ustaz Ya. Ghariba Bukan, hurufnya tertukar lagi. lagi tukar ya Ustaz. Raghaba Bukan. Raghiba Ya. Raghiba Rughiba Ya. Arghaba Urghiba Ya. Raghaba Rughiba Ya. Raghaba Ya. Rughiba. Ya. Ini Tagharaba Hurufnya tertukar lagi. Taraghaba Ya. Turughiba. Ya. Lagi satu nombor 5 Ustaz Ya. Taraghaba Ya. Turughiba. Ya. Nombor 6 Ya. Taghaba Ya. Urtughiba. Ya. In raghaba Ya. ghuriba. Hurufnya tertukar lagi. Lagi ghuriba. Ya. Istarghaba. Hurufnya tertukar lagi. Istarghaba. Betul.
Usturghiba. Betul. Okey, rasa lughawi Ustaz ni. Ya. Istarghaba, usturghiba. Ya. Istag istag Majhulnya tasrifkan lugawiyah. us ustu ustu ustughiba ustughir usturirtu Bukan. apa lagi Ustaz ni? Ustur. Transul Ustaz. Ustur. Ustur mir ustughirtu Ustur gibtu. usturghibtu Ya. usturghibtu usturghibta Ya. usturghiba Ya. usturghibtu Ya. usturghibti usturghibat Ya. usturghibna usturghibtuma usturghiba usturghiba usturghibna usturghibtuma usturghibata Ya. usturghibna usturghibtum usturghibu Ya. usturghibna Ya. usturghibtunna usturghibtunna salah usturghibna. Iya, baik, bagus, selamat. Sukses. Susah Ini Ustaz. kata yang sulit tertukar ya. Ya, betul. Rogiba, goroba, alima, amila. Nah, ini yang suka tertukar. Syahida, dahisha. Hamida, madaha. Tuh, ini seringkali tertukar. Makanya kita munculkan sering-sering ini agar kita terbiasa membedakan dua fiil yang huruf-hurufnya sama, hanya beda tempat. Ya, baik. Selamat ya Ibu Terima Zarahmat. kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, Tinggal perbanyak berlatih. Bagaimana Ibu? Ustaz. Raghiba wazan 3. Ya, Gharabah wazan 2. betul. Hmm. Kalau Alima, Amila wazan 3 dua-duanya. Syahidah, Dahisha wazan 3. Hamidah wazan 3. Madha wazan 2. Jadi antara rogiba dan goroba itu berbeda. Rogiba menyukai, goroba terbenam. Maghrib. Maghrib. Nah, antara rogib dan gorib, antara rogiba dan antara yar gobu dan yagrubu. Nah, itu harus ingat. Maghrib dan margib. Maghrub dan margub. Oh. Nah, begitu ya. Baik, ada yang mau tanya, Bapak Ibu? Cukup. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah. Inilah pelajaran kita, bahasan kita, latihan kita untuk tasrif lugawi majhul fil madhi rumpun 1, mazid wazan yang ke-8. Selesai sudah. Tentu saja belum 100%, tetapi sering-seringlah berlatih dan ini menjadi bekal kita untuk berlatih pada waktu-waktu berikutnya. Tinggal memperlancar saja. Perhatikan huruf-huruf agar tidak tertukar. Itu saja ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pelajaran kita, belajar sekaligus bahasan, mempelajari dan membahas tentang tasrif lugawi majhul madhi. Tepatnya Ustaz, satu, sebentar, rumpun 1 mazid wazan 4, 5, 6, maaf, wazan yang mujarad yang juga mazid wazan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai sudah, alhamdulillah. Bagaimana Ibu Sadia? okey, Alhamdulillah sejak Ustaz buat banyak merasah ni, Ya. agak mudah sikit lah kita tasrifkan benda tu. Cumanya saya nak pastikan Ustaz, Ya. sebagai ilmu yang penting, di antara wazan yang kita dah belajar sampai 8 wazan tadi Ustaz, dengan tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf tadi,
Yang mana dia menjadi muta'addi, yang mana dia menjadi lazim selain daripada yang muta'addi itu daripada wazan mujarrad dan sulasi mujarrad yang pada wazan af'ala kan Ustaz. Selain daripada tu yang mana boleh menjadi muta'addi Ustaz kalau kita nak buat ayat. Baik, coba Bapak Ibu lihat muka surat 2. Okey. Ya, itu ada sami'a, asma, sama ya. Nah, Ya. dari kata mujarrad dan mazid 8 wazan ini ada yang maknanya lazim, ada yang maknanya muta'addi. Nah, sami'a ini muta'addi. Ya. Muta'addi mim ya saya tulis. Asma itu muta'addi. Sama muta'addi. Sama muta'addi. Tasama lazim. Tasamma lazim. Istama muta'addi. Insama lazim. Istasma muta'addi. Begitu. Mim itu muta'addi, muta'addi, muta'addi. La itu lazim, lazim, lazim. Begitu. Jadi kalau untuk mazid wazan 7 itu selalunya atau biasanya lazim. Sebab maknanya terdengar. Tasama wazan 4 artinya saling mendengar. Pura-pura mendengar. Oh maaf ya, kalau tasama ini muta'addi juga, maaf. Sebab pura-pura mendengar. Kalau untuk tasama ya, muta'addi. Tasama pura-pura mendengar. Tasama ar-rajulani sautan. Dua lelaki pura-pura mendengar suara. Nah, berarti itu muta'addi juga. Tasamma, nah tasamma juga ini mendengarkan dengan serius ya. Ini pun muta'addi. Maaf, ini salah tulis ya. Nah, jadi yang untuk kata samia itu yang muta'addinya hampir seluruhnya kecuali wazan 7 insama. Wazan 7 insama itu lazim sendirian. Sedangkan yang lain-lainnya itu muta'addi, muta'addi, muta'addi. Begitu Ibu Sa'adiyah. Baik Ustaz. Terima kasih. Oke, baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah bahasan kita pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita pelajari dan berlatih bersama-sama terus memberikan kepada kita keyakinan dan rasa percaya diri untuk semakin mudah dan semakin semangat dalam belajar bahasa Arab. Insya Allah semakin lama semakin baik. Semula confused, sekarang maknyus insya Allah. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya belajar. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dan kesalahan yang terjadi. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Semuanya. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.